हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर हांव TCP डिपार्टमेंट पणजे जे डेम्पो टावरान आसा ते जाग्यार उबो आसा। ह्याच जाग्यार आमी पयर जो TCP ऑफिसर हा राजेश नायक तेका कामा वयलो काडपाचो म्हणून डिमांड केल्लो, कित्याक तर तो रिटायर्ड जावन तेका एक्सटेंशन दिल्लेलें आसा आनी तेणी कितलोसो आमचो इन लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मिटर जागो कन्वर्जन केल्लो आसा आनी आयज सुद्दां तो कन्वर्जना करता। सो काल तो खंय परत जॉयन जालो। आमी जेन्ना प्रोटेस्ट हाडलो त्या टायमाचेर तो खंय ऑफिसान नासलो, तो खंय भायर आसलो, कितें तो भिवनूच येवंक ना। आतां तो जर खरो ऑफिसर आसलो न्हू जाल्यार त्या दिसा ऑफिसान येतलो आसलो। सो आयज गोंयान आमच्या जमिनींचेर ह्या राजकारण्यांची आनी मायग्रंट बिल्डर लॉबीची वक्रदृश्टी पडलेली आसा। आयज साकवाळे काबार करपाक उठलेले आसा, मोर्जे काबार करपाक उठलेले आसा, आयज पेडणे काबार करपाक उठलेले आसा। वयता थंयसर कन्वर्जना, वयता थंयसर मायग्रंट बिल्डर लॉबीचे मेगा प्रोजेक्ट्स। आयज जर हे बंद जायना सपोज न्हू जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमकां उदका खातीर खूब त्रास जातलो। हे आमी सांगून थकले सारके। काल स्वप्नेश शेल्लेकरान सुद्दां गोंयकारांक रिक्वेस्ट केले की असले एका बळी पडो नाका। ही जी स्टेटमेंटां ते काडटात ती स्टेटमेंटां गोंयान आमची जी पीस एंड हार्मनी आहा ती डिस्ट्रॉय करपाक काडटात आनी आमकां डायवर्सिफाय करपाक काडटात। हे काल स्वप्नेश शेल्लेकरान तुमकां सारकें समजोवन सांगलेलें आसा। कितें आयज आमी जे एक्टिविस्ट आहा ते एक हेचेर फोकस करून आहा की आमी ही लँड जी कन्वर्जनां जी जातात ती कन्वर्जनां बंद करपाची गरज आसा म्हणून। आनी स्वप्नेश शेल्लेकर ahले एक्टिविस्ट, क्लाउड आल्वारिस ahले एक्टिविस्ट आयज आपले दीस रात मेहनत करून तो डेटा काडटात। तो डेटा काडून केसी घालतात, केसी घालून ते केसी कोर्टान लढटात। आमची जनजागृती करतात की कशें कितें जाता तेजे आमकां खबर ना, ते आमकां सांगतात। खुबशे गोष्टी आमकां खबर नासता। तेन्ना हे जे लोक आहात न्हू, क्लाउड आल्वारिस, स्वप्नेश शेल्लेकर, नॉर्मा आल्वारिस असले जे लोक आहात हे आमकां सांगतात, समजयतात कितें। आनी सरकार आपणाक जाय ते करता। सरकारान जे मंत्री आहात ते कितले भ्रश्ट जाल्लेले आहात ते आमी पळयले। आयज गोंयांत 32,000 कोटी सुमार रीण आहा। ते रीण कोणाचेर? आमच्या तुमच्या तकलेचेर। आनी आयज आमकां डायवर्सिफाय करपाक असले मागीर असली आंदोलनां तयार करतात, ही क्रिएटेड आंदोलनां। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आमी असले एका बळी पडपाक जायना। आयज जर आमकां मोर्जे गांव वाचोवपाक जाय, पेडणे गांव वाचोवपाक जाय, साकवाळे जर वाचोवपाक जाय, भुतानी ahले बिल्डरांक, लोडा ahल्या बिल्डरांक धांवडून घालपाक जाय, आमकां बरें जर गोंय जाय, फुडल्या पिडयेक बरें गोंय जाय, आमकां उदक जर जाय, कितें आमकां म्हादई जर जाय जाल्यार आमकां शांतपणान घरा बसून विचार करचो पडटलो की आमी कितें करतात एक्झॅक्टली तें। म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट सगळ्या गोंयच्या लोकां कडेन, कितें रस्ते आडोवं नाका, रस्त्यार उबे रावन बेश्टे प्रोटेस्ट करूं नाका, कायदो हातीन घेवं नाका, कितें आनी हेंच्या बुरश्या राजकारणांक बळी पडो नाका। सेंटिमेंट सगळ्यांचे हर्ट जाले हांव मानता, कळ्ळें तुका। पूण आमी संयम धरून हेचेर विचार करून तुमी विचार करा हे स्टेटमेंट कित्याक जालें तें। हे स्टेटमेंट कित्याक जालें तर ज्या दिसा TCPचेर प्रोटेस्ट आफयलो त्याच्या खातीर हे स्टेटमेंट जालें आनी लोकांक मिसगायड करपाक हे स्टेटमेंट केलें। आनी आयज स्टेटमेंट करून तो मनीस हांगासून गायब जालो। कितें दॅट मिन्स आमकां पिश्यान काडपाचें हे खबरी। सो आमचो जो फोकस आहा तो एकूच हेचेर फोकस आसूंक जायो, आमचे जमिनी वाचोवपाक। आमी ऑलरेडी पळयलेलें आहा की रेस मागूस कितें जालां तें, साकवाळे कितें जालां तें। सो मातशें फोकस रावा। कितें लोक राजकारणी कितेंय सांगता, राजकारणी फुलयता म्हणून बेश्टे फुलो नाका। कितें आयज सगळ्यान पयलीं हो जो राजेश नायक आहा हेका पयलीं हांगासून काडपाची गरज आसा। हेका जो मेरेन आमी काडिना तो मेरेन आमचे गोंयचे जमिनी सुरक्षीत ना। कितें हे एजंट बसलेले हांगासर 100 स्क्वेअर मिटर ऑफिसान बसोन हे 50 लाख स्क्वेअर मिटर जागो हेंच्यांनी आयज 50 लाख सुमार जागो हेंच्यांनी आयज कन्वर्ट केल्लो आसा। विचार करा कसले राजकारण आनी कशें खंयच्या लेवलाचेर गोंय काबार करपाचें षडयंत्र केल्लेलें आसा तें। कम्युनिदाद जागे आमचे कडेन ना। जुवारी कम्युनिदाद लँड स्कॅम आमी पळयलो कसो जाला तो। कितें कितलीशी लाख स्क्वेअर मिटर जागा आमची गेली। आयज जर हे जागे आमी वाचयना न्हू फुडले इन फ्युचर आमची भुरगीं जागे घेवपाक पावची ना गोंयान। कित्याक आयज जाग्यांचो रेट इतलो जाल्लो आसा की आमी एफोर्ड करूंक शकना। कितें अंजुना वागातोर ह्या सायडीन 50,000, 60,000, 70,000 पर स्क्वेअर मिटर कोणा कडेन जातले रे? आमी मिडल क्लास लोक। सो विचार करा कितें आनी असल्या राजकारण्याच्या षडयंत्रांक बळी पडो नाका। देव बरें करूं।